Donc, qui va financer ça? Le chiffrage, les projets des centrales solaires, les centrales à cogénération algériennes, le gaz, qui va le financer? Le point d'interrogation, j'aimerais bien que quelqu'un me l'explique. On a la Desertec, les Allemands قالك انا ما فينونسيش قال لك je te transfère ماشي je te transfère la technologie نجيب لك الماتيريال بصح تعطيني الغاز. لو المينيستر قالها، لو مينيستر دو لينيرجي قالها، كانوا طامعين في الغاز تاعنا باش يحولوه الى هيدروجين، صدقوني يحشوها لروحهم ويكذبوا على روحهم وحبوا يبيعوا، حبوا يديروا كيما يقول لكم لا ترانزيسيون انرجيتيك على ظهر الجزائر، parce qu'ils savent bien que ça va prendre 20-30 ans. Les Allemands sont logiques, mais qu'ils bougent, mais ils ne sont pas dans l'effet de vitrine. À titre d'info, باش نفهم الأوباش والحيوانات البشرية ما يهضروا على ألمانيا. Allemagne certes est un des pays leaders في l'énergie solaire au niveau technologique، ماشي le potentiel، بصح ألمانيا عندهم 70% من الإنتاج الكهربائي تاعهم actuellement you know les centrales à charbon. Je vous invite à faire des recherches par vous-même, vous allez voir. Quand le Fukushima, Haditha, ils avaient quelques centrales atomiques classiques, les centrales à énergie atomique. حبسوهم طفاوهم. ميركل حبست كاع. عاودوا ديماراو des centrales à charbon. وعاودوا ديماراو des tranches اللي كانوا حابسين depuis 10-15 ans. En attendant يلقاو حل. ارجح en attendant donc عندهم 70% فحم الألمان شفتوا بالتكنولوجيا تاعها وبورش وبوش وسيمنس وكاع هذا الغول هذا الالماني هذايا. الانتاج الكهربائي تاعهم بالفحم خوتي، الانتاج الكهربائي تاعهم بالفحم، جو لو ريبيت، الانتاج الكهربائي تاعهم بالفحم. نعاود نكريبيتها لكم في مرات. نخدم انا عند ان انرجيتيسيان اللي دراهمو ولا باس تاعو من المانيا، يعني كوني تري تري بيان لو سوجي هذا. الانتاج الكهربائي في المانيا الفحم، الشاربون عندهم لي سونترال تاعهم à charbon il tourne à plein pot, à plein régime. وال 30% اللي بقات منين يجيبوا الكهرباء خاوتي؟ ils l'importent de France essentiellement. يعني l'Europe est liée et reliée au niveau de son réseau électrique. Ça marche. عندهم 30% في les heures de pic surtout في الشتاء يجيبوا من فرنسا، و70% les centrales à charbon et autres. Un petit peu de gaz, un peu de... mais surtout parce que c'est des centrales c'est des centrales à charbon à la base. Les حرقوا فيهم ils les ont modifiés, زادوا لهم des modifs. En fait le charbon en mixte. الناس اللي تعرف technique تاع la production énergétique يفهموا في les chaudières هذوك c'est mixte, d'accord. Donc charbon, hydrogène, parce qu'on retrouve un excès de production d'hydrogène lié à l'industrie automobile et chimique. يحرقوا الهيدروجين في ألمانيا، يحرقوا الفحم باش ينتجوا الكهرباء، تبعوني، ويحرقوا دي غاز ريزيدوير دي فوا كيكونوا لي سونترال هادوما ماشي بعاد على دي سيت شيميك و دي سيت ميتالورجيك، ça marche. ويحرقوا un petit peu de gaz naturel, d'accord. Donc c'est des cycles pas combinés mais c'est des combinaisons complexes. بصح l'essentiel تاعهم c'est charbon production. يعني même الانتاج تاع الفحم تاعهم ils importent un petit peu، يجيبوا شويه من الروس، شويه من l'Afrique du Sud، شويه ça dépend. Ça marche. Ça l'essentiel de leur production charbon c'est allemand. Ça marche. هذا le sujet نعرفو très 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 bien. ما كاش اللي بلعتكم ألمانيا تنتج الكهرباء بالفحم essentiellement بالفحم، نقطه النهايه. دوك اللي هو لا ترانزيسيون انرجيتيك. هذا الغاز هذايا اللي رايحين ينتجوه، هذا لاج 2 اللي رايحين ينتجوه من بعد اللي خارج من الفحم، هذا حل ماشي حل. ألمانيا دون لامباس، l'Allemagne est dans l'impasse. كاين دي بروجي نحن ندخل لكم au fur et à mesure. كاين دي centrales nucléaires de 3e génération اللي راهم en cours d'essai. كاين كيما يقول لكم ما نقدرش نعطي لكم لي زوندروا وين راهم يديروا في لي زيسي. كاين في انجلترا، كاين في فرنسا، كاين في سويسرا، كاين دوت زوندروا في الموند. كاين هذه، وكاين لي certains centres de recherche اللي راهم يدرسوا في لا فيوزيون ا فخوا. هذه سي لا تكنولوجي، هذا هو لو ريال فيوتور تاع لومان، ماشي السمش. السمش n'est pas accessible à tout le monde. Vous avez vu la complexité géopolitique et stratégique à installer
un projet tel que Desertec. وعلاه باسكو حنايا كجزائر ما نقبلوا الصحراء الغربيه، كاين بلدان افريقيه ما تقبلش، كاين اوروبيين ما يقبلوش الكهرباء تجي من الصحراء الغربيه، كاين دي بيي اوروبيان نورديك ما قابلينش اسرائيل تفورني لوروب الكتريسيتي من تيريتوار اوكوبي. صديق فيها كاين بلاد الترك تقول لك انا لا ما يترافيرسينيش الكابل اللي جاي من سوريا باسكو ما نحبش بشار الاسد. صديق سي تري كومبليكي افير سا مارش. المستقبل تاع الانسانيه الحقيقيه صديق je ne sais pas si on sera de ce monde pour voir ça. Balak les plus jeunes d'entre vous, je l'espère pour vous. Le mustaqbal haqiqi, c'est la fusion à froid. Rami Khadmo, il y a des choses très intéressantes qui seront annoncées, je pense, 2010, 2030 à peu près. Je ben vraiment les résultats des réacteurs à Douma. C'est des réacteurs expérimentaux. يخدموا مع السيرم، يخدموا مع كيما يقول لكم لي سونتر دو ريشيرش امريكان، سادير سي جلوبال. هاد البلدان تاع الوطن والحلفاء هذوما راهم دايرين ان بروجي جلوبال، راهم يحوسوا يشيرش ريالمون باسكو en fait c'est de l'énergie propre à 100%. tu reproduis la fusion à froid اللي صاريه في الشمس اللي تنتج لك طاقه هائله من الكهرباء اللي ما عندهاش كيما يقول لكم ما عندها aucune retombée ni en CO2 ni autre chose. C'est infime. Le bilan carbone c'est infime. Ou un réacteur fusion à froid avec la même quantité de combustible qu'il y a dans une centrale nucléaire pour 100 ans. Donc c'est de l'expérimental. Ils vont y arriver un jour. Ça sera de l'énergie propre, de l'énergie verte, de l'énergie bon marché entre guillemets. Parce que comme la recette, le traitement de combustible derrière, c'est-à-dire on l'épuise tellement le combustible jusqu'à la fin, c'est très très prometteur. Ça marche. هذا هو مستقبل الإنسانية خاوتي. solaire كيما احنا الجزائر بلاد كيما الجزائر ça fera partie de notre package inchallah, notre package futur énergétique. C'est-à-dire on n'aura pas le choix. Tôt ou tard on aura le solaire. Mais ça tel que bzaf nas ils l'imaginent, c'est-à-dire les centrales gigantesques partout ou le tout solaire, c'est impossible. C'est impossible. On est comme certaines contraintes, comme la production ou le stockage de l'énergie, ça arrive bzaf. Donc ما عندناش حلول فيما يخص ما عندناش حلول فيما يخص le stockage ou la production de nuit. مثلا ça marche. Quand tu vois la courbe l'augmentation de la demande, la future industrialisation de la demande à les usines et l'industrie, ou la courbe, la demande algérienne qui est grandissante d'année en année, avec toutes ces centrales solaires. Ça marche. Donc la série AD, on va l'attaquer tout doucement. Il y aura 3, 4, 5 vidéos au fur et à mesure. Restez dans le fil. Assalamu alaikum, à tout de suite.